Mwese tubaramukije mu izina rya Yesu Uwiteka bahire. Nyote tunawasalimu katika jina la Yesu. Mungu awabariki. Mwaramutse. Mwamukaje. Twakenera ko amajwi yanyu yumvikana neza. Tunahitaji sauti zenu zisikike vizuri. Bikagaragara ko dufite amashimwe ahagije ku Mana bitewe nuko yaturinze. Mwaramutse. Kana ya kwamba tunashukurani nyingi kwa Mungu kwa sababu ametulinda. Rero reka dusenge maze twige. Hebu tuombe na kujifunza neno. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimye mwami, turaguhimbaje bitewe n'ineza ukomeje kutugaragariza kuri uyu musozi, yaba kuturindira muri uyu mubiri, yaba kuduha umutekano, yaba kuduha ijambo ryawe, ibyo byose niho bikomokaho, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko ukomeje kuduha uyu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe. Turakwinginze ngo imbaraga y'Umwuka wera ikomeze tuyobore, kandi ibyaha n'amafuti bikunda kutubonekaho ubitubabarire, numara uduha imbaraga zo kunesha mu gihe dusigaje, aho uzagarukira tuzakubone mu bwiza bwawe. Tugiye kwiga amagambo yawe, udufashe tuyasobanukirwe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga muri iki gitondo, kandi nje mugiye kwigana ndi mu bandi Benjamin. Nataka kujifunza saa hizi za asubuhi majina ametaja. Ijambo tugiye kwigira hamwe riratubwira gukiranukira Imana mu byacu. Neno ambalo tutajifunza pamoja ni kuwa waaminifu katika mambo yetu. Ibyacu tuvuga ni katika mali yetu. Katika mali yetu. Ubutunzi Imana ubutunzi dufite bube buke cyangwa bwinshi ni Imana yabuduhaye. Tajiri tunao ikiwa kidogo au nyingi tumepewa kutoka kwa Mungu. Imana idutegeka yuko tuyikiranukira muri ibyo ngibyo dutunze. Mungu anatuagiza ili tuwe waaminifu katika mali aliyotukabidhi. Iri ni ihame rya Bibiliya kandi ni n'inyigisho z'Umwami wacu Yesu Kristo. Hii ni msingi wa Biblia, tena ni mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haba mu isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya, ibyo byose byanditswemo. Katika agano la kale na agano jipya yameandikwa. Nubwo bitatworohera kureba mu maso y'abantu bitewe nuko hakiri kare, ikiwa si vyepesi kuangalia usoni pa watu kwa sababu ni asubuhi, ariko ndahamya ndashidikanya yuko abantu bose bakangutse kugira ngo dufatanirize hamwe uyu mugisha wo kwiga. Lakini anashuhudia ya kwamba watu wote wameamka ili tushirikiane kupokea mibaraka ya kujifunza. Muri iki kigisho cyacu ubwo ingingo ya mbere duhereyeho nuko ari inyigisho ya Bibiliya dukwiriye kwiga. Katika hili somo letu mahali tumeanzia ni kwa sababu ni mafundisho ya Biblia tunastahili tujifunze. Mu mahame y'ibyo twizera harimo n'ihame ryo gukiranukira Imana mu byo yaduhaye. Katika misingi tunayoiamini kuna msingi ya kuwa waaminifu kupitia utajiri tuliyokabidhiwa na Mungu. Uburyo uwakiranuka mu mahame yose ariko iringiri ntarikiranukeho ubwami bwo mu ijoro ashobora kububura. Yule anaweza kuwa mwaminifu katika misingi yote, lakini anaacha msingi huu wa kuwa mwaminifu kwa mali yake, anaweza akakosa ufalme wa mbinguni. Reka urufunguzo rw'ikigisho cyacu turusange mu gitabo cy'Imigani igice cya 3 umurongo wa 9. Hebu tuanzie kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9. Haranditse ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Mheshimu Mungu kwa mali yako yote na malimbuko ya faida yako. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko Imana dukwiriye kuyubaha. Neno la Mungu linasema ni lazima tumheshimu Mungu. Ariko mu byo tugomba kuyubahisha n'ubutunzi bwacu burimo. Lakini ni kumheshimu kupitia utajiri wetu. Yesu nawe iki kigisho yarakigishije ubwo yageraga mu isi. Yesu alifundisha somo hilo wakati alipofika duniani. Mu gitabo cya Luka igice cya 12 umurongo wa 33. Katika kitabu cha Luka 12 mstari wa 33. Luka igice cya 12 umurongo wa 33 turahasoma. Luka 12:33. Amagambo yanditse ngo mugura ibyo mufite mutange ku buntu, mwidodera udusaho tudasaza, nibwo butunzi budashira buri mu ijuru,
aho umujura atabwegera n'inyenzi ntizibwonone. Sawa. Kandi umurongo wa 34 akavuga ngo kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'umutima wanyu izaba. Ndiyo. Ijambo ry'Imana ritweretse inyigisho Yesu yigishaga. Neno la Mungu limetuonesha mafundisho ambayo Yesu ameyafundisha. Ntekereza ko uwabyigisha mu mbaraga nk'izo Yesu yabyigishije, ndavuga muri iki gihe, anawaza kama tunaweza kuyafundisha katika nguvu ambazo Yesu alitumia wakati wa leo. Hariho abashobora gutekereza ko umwigisha nk'uwari umwaka. Wengi watawaza ya kwamba mwalimu huo ni kama ni shupavu. Ariko Yesu aravuze ngo muguri ibyo mufite. Yesu anasema uza mulivyo navyo. Nimumara kubigurisha mutange ku buntu. Baadaye mukiuza ni kutoa kwa bure. Mwidodera udusao tudasaza. Jishoneye mifuko isiyochakaa. Mwibikira ubutunzi bwanyu mu ijuru. Wekeni hazina zenu mbinguni. Aho inyenzi n'ingese zitabasha kubwonona. Mahali nondo hawakaribie. Mbese ubutunzi bubitswe mu isi inyenzi n'ingese zirabwonona. Je, utunzi utajiri ambao umewekwa duniani nondo na kutu huwa wanaharibu? Ndagira ngo namwe murabizi neza ko hari abigeze bagira ibintu ariko batakibifite n'ubu. Nanyi mnajua kuna wale ambao wamewahi kuwa na mali lakini hawana leo. Kandi bidatewe nuko babaye ibisambo, ahubwo ari uko byajyanywe si kwa sababu walitapanya bali waliporwa. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ubwo washyize mu ijuru, neno la Mungu linasema utajiri ambao umewekesha mbinguni nta nyenzi nta n'ingese zishobora kuburya. Hakuna kutu wala nondo itaharibu. Inyigisho ya Salomo, mafundisho ya Sulemani n'inyigisho ya Yesu na mafundisho ya Yesu murumva ko bihuye, zinapatana. Wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe, ukuze Mungu kwa mali yako yote. Yesu ati muguri ibyo mufite mutange ku buntu. Yesu anasema uzeni mulivyo navyo toeni kwa bure. Muri iki cyigisho cyacu, katika hili somo letu, turagira ngo tumenyeshe buri muntu wese yuko irari ihame kandi tugomba kwigisha cyane cyane nk'abakozi b'Imana. Najulisha kila mtu ya kwamba hii ni msingi, ni lazima wafanyakazi wa Mungu wafundishe hii msingi. Abizera bakabimenya, washiriki wanafahamu, abamaze igihe kirekire n'abashya bakamenya yuko irari ihame. Wale ambao wamekaa muda mrefu na wale ambao ni wapya wajue ya kwamba ni msingi wa imani. Tugakiranukira Imana binyuze mu nzira eshatu mu gutanga ibyacu. Tuwe waaminifu kupitia njia tatu: kutoa mali yetu, harimo gutanga kimwe mu 10, unakutoa zaka, harimo gutanga amaturo, unakutoa sadaka, harimo guhigira Uwiteka imihigo y'ibyo tuzamukorera, unakutoa naziri kwa Bwana kwa yale tutakayomfanyia. Ibi bigasobanukira buri mwizera wese ufite umugambi wo kujya mu ijuru. Haya yanaeleweka kwa kila muamini ambaye ana lengo la kwenda mbinguni. Mu kwiga bino bintu harimo inyungu nyinshi. Kujifunza mambo haya kuna faida kubwa. Kubishyira mu bikorwa hakabamwe inyungu ziruseho. Kuyatekeleza ni faida zaidi. Kubera ko kwa sababu bitumugirana umutekano n'umutima nama wawe. Unasababisha unakuwa na amani na zamiri yako. Kandi kubishyira mu bikorwa, kutekeleza, birimo ingororano nyinshi. Kuna thawabu kubwa. Nta muntu n'umwe utakwiriye kubyiga. Kila yoyote anastahili kujifunza. Kandi no kuri twebwe ababwiriza n'abakuru b'amatorero, na sisi wahudumu na wazee wa makanisa, biba biduhaye ubwishingizi bw'uko abo tuyoboye batarabajura. Inatupa matumaini ya kwamba wale tunaowaongoza sio wizi. Ariko uzi kubona uyoboye umuntu kumucumbikisha kuwo yibye. Huwa kuona unaongoza mtu baadaye unamupangisha kwa yule aliyemuiba. Subwo waba ufite ikihe cyizere yuko azamwakira? Je, una matumaini gani ya kwamba atamkaribisha? Ubwo nuvuga ngo iyi mbagiri hano n'abari kudukurikira, hili kundi ambalo linaonekana hapa na wale ambao wanatufuata, twese aho tugamije ni mu ijuru. Sisi sote lengo letu ni kwenda mbinguni. Iyo Mana dusanze mu ijuru, yule Mungu ambaye tutamkuta mbinguni, niyo dusaba kubyo yaduhaye. Hiyo inatudai kwa mali iliyotukabidhi. Iyo tutayihaye, wakati tumekataa kumurudishia, itubara nk'abajura. Mungu anatuhesabu kama wizi. None iyo Mana turugusanga iwayo niyo twiba. Yule Mungu ambaye tunamkuta kwake ndiye tunayemuibia. Twaba turi kubara umubare mubi cyane. Hiyo ni hesabu mbaya sana. Tuyoboye abantu biba Imana bari gusanga. Wakati tunaongoza watu wanamuibia Mungu na wanakwenda kwa Mungu. Ngiye gusoma muri iki gitabo cyitwa
abakozi babwiriza ubutumwa cyangwa se ministere evangelique ambacho wafanyakazi wanaohubiri injili kwa Kiingereza ni gospel workers. Ipaje ndi busomemo ukurasa atakao usoma ni 222 222 ni ikigisho kivuga ngo mwigisha abantu kugira ubuntu. Ni chapter inayosema fundisha watu kuwa na neema. Mbese si itegeko? Iyi ni amri. Ndabaza ni munsubize, ntabwo ari itegeko? Iyi si ni amri. Ni itegeko rihawa ababwiriza. Ni amri ambayo imepewa wahudumu. Haranditse ngo, wameandika eti umugabo uri kubwiriza ubutumwa, mhudumu ambaye anatangaza habari njema, namara guhanga amatsinda mato, wakati ameunda makundi madogo, ndetse ntabwo ari mato gusa ahubwo ravuze ngo mato mato, makundi madogo hirya no hino, huko na huko, ntagatume abashya binjiye, asikubali wapya ambao wameingia mu kwizera katika imani bamenyerezwa ko nta kimani basaba, wazowezwa ya kwamba hakuna kile ambacho Mungu anawadai. Ubwira ijambo ritubwiye ngo iki? Hili neno limesemaje? Bakimara kwizera, wakati wameamini, bigishe gutanga, wafundishe kutoa. Iyo bamaze igihe kirekire batabyize, ni kusema wakikaa muda mrefu bila kufunzwa, bibwira ko Imana nta kibasaba, huwa wanawaza ya kwamba hakuna kile ambacho Mungu anawadai. Ibi bimaze kubyara ingorane, hii imezaa shida yuko abantu bakiranukaga ku madini bagera mu butumwa bakananirwa gukiranukira Imana. Watu walikuwa wenye waaminifu kwa madhehebu, wanapoingia katika ukweli wanakosa kuwa waaminifu. Mbese ibyo umuntu ahaye Imana n'ibyo ahaye idini, ibyo azabonera ingororano yale ambayo umepea Mungu na yale ambayo unatoa kwa madhehebu, yenyewe utapata thawabu ni yapi? None se mwebwe uko mubibona abantu uko bakiranuka bakiri mu idini niyo bageze mu butumwa bwiza aho bakiranuka cyane ni hehe kubyabo? Vile watu wanakuwa waaminifu katika madhehebu na wakati wanaingia ukweli, je, wanakuwa waaminifu zaidi ni wakati gani? Baravuze ngo ntugatume bibwira yuko ntabyo bakwiriye gukora mu murimo w'Imana. Si wakubali wajizanie ya kwamba hawana kazi ambao wanastahili kuifanya kwa muri gahunda ihoraho bakoresheje imbaraga zabo n'ubutunzi bwabo, katika utaratibu wa daima wakitumia mali zao na utajiri wao. Ijambo ry'ukuri niri, neno la kweli ni hili: akenshi usanga abakira ubutumwa bw'ukuri ari abakene mu by'isi. Mara nyingi unakuta wale ambao wanapokea ujumbe wa kweli ni masikini katika mambo ya dunia. Iri jambo mwemeranya naryo? Hili neno mnakubaliana nalo? Ariko ibyo ntibagomba kubigira urwitwazo rwo kwirengagiza izo nshingano. Lakini hiyo haiweze kuwa uzuru kutojari hayo majukumu zibareba zo gushyigikira umurimo w'agaciro bahawe. Hayo majukumu ambayo yanawaruhusu kusapoti ukweli wa usamani ambao wamekabidhiwa. Ntibagomba kwemerera ubukene kubabuza kwihunikira ubutunzi mu ijuru. Wasikubalie umasikini kuwakosesha kuweka utajiri mbinguni. Niba kiranuka muri duke bafite, wakiwa waaminifu katika mambo madogo ambao wamepewa, ubutunzi bwabo mu ijuru buziyongera, utajiri wao mbinguni utaongezeka ku rugero ruhwanye no gukiranuka kwabo, katika kiwango kulingana na uaminifu wao. Umugambi batera gukora, nia inayowasukuma kutenda, niwo utuma amaturo yabo aba y'agaciro mu maso y'Imana, inasababisha zaka yao inakuwa ya samani machoni pa Mungu. Ntabwo ari umubyizi, ntabwo ari ubunini bw'umubyizi, sio upana wa kazi. Nshaka ko mwumva aya magambo. Nataka hili neno mulipate. Hari ingorane ababwiriza bagira. Kuna shida kwa wahudumu. Wabwiriza ukabona hakiri ubutumwa bakene. Unapohubiri unaona wale ambao wamepokea injili ni maskini, batunzwe na nyakabyizi, ambao wanaishi kwa kibarua. Ajya gukora uwo munsi akabona y'uwo munsi, anaenda kufanya kibarua, anapata hiyo pesa tu ya siku hiyo. Ukumva izipfunwe ryo kubigisha gukiranukira Imana mu byo bafite. Nasikia unaogopa kuwafundisha kuwa waaminifu katika hiyo mali. Iki gitabo ntabwo cyagushyigikira. Hii kitabu haija kusapoti. Ahubwo inyandiko iravuze ngo niba kiranukira Imana muri duke bafite, Imana izabagwiriza ubutunzi. Maandiko inasema wakiwa waaminifu katika hiyo mambo madogo wanayo, Mungu ataongeza utajiri wao. Bose bagomba kwigishwa gukorera databuja bakageza aho bashoboye. Lazima wote wafundishwe kumtumikia Bwana wao, wanafikisha mahali wanaweza. Bakamugarurira ibye ku rugero ruhwanye n'imigisha abaha. Wanamrudishia mambo yake kulingana na mibaraka anazo
cyaba gito cyangwa kinini, ikiwa ni kubwa au ndogo, arabasaba kumuha kimwe mu 10 cy'ibyo bunguka. Anawadai kumurudishia zaka amba kulingana na vile wanafaidika. Ngo cyaba gito cyangwa ikingana iki, ikiwa ni ndogo au kubwa cyangwa kinini. Ndiyo. Kandi abakimwima baba bakoze icyaha cyo kumwiba. Wale ambao hawatoi huwa wanafanya dhambi ya kumuibia. Ubwo kandi tibagategereze ko ukuboko kwe kugira neza kuzabana nabo. Wasisubiri kwamba mkono wa Mungu unayotenda mema utaendelea kukaa pamoja nao. Nubwo itorero ryose ryaba rigizwe na bene data babakene, ikiwa kanisa linaundwa na ndugu ambao ni maskini wa hali ya chini, ingingo ya gahunda ihoraho yo gushyigikira umurimo igomba gusobanurwa neza. Kipengele cha utaratibu cha kusapoti kazi ni lazima kabisa kisapotiwe kabisa. Kandi abo bene data iyo ngingo y'Imana bakayakirana umutima ukunze. Wale ndugu, hiyo kipengele cha kusapoti kazi ya Mungu wanaipokea na moyo wa furaha. Imana ifite ubushobozi bwo gusohoza amasezerano yayo. Mungu ana uwezo wa kutimiza ahadi zake. Amasoko y'ubutunzi bwayo ntakama kandi iyakoresha mu gusohoza ubushake bwayo. Chemchemu za utajiri wa Mungu huwa zinabubujika, anazitimiza kwa ajili ya kutimiza utajiri wake. Nuko Imana yabona abantu bakiranuka ku nshingano yo gutanga kimwe mu 10. Mungu akiona watu wanakuwa waaminifu kutoa zaka na sadaka, mu bwenge bwayo bugira neza ikabakingurira inzugi n'uburyo buzatuma kiyongera. Hekima yake ya wema Mungu anafungua milango itakayosababisha hiyo mali yao inaongezeka. Uwumvira gahunda y'Imana muri duke yahawe, yule ambaye ni mutiifu kwa Mungu katika mambo madogo aliyopewa, azahabwa ingororano ihwanye n'iyo watanze byinshi bisaze. Atapewa thawabu kulingana na yule ambaye ametoa nyingi ambayo imesalia. Iyi ngingo, kipengele hiki, aya magambo, aya maneno, arashaka kwereka ababwiriza, abakuru b'amatorero, abadiakoni kwingingo tugomba kuyishyira mu imbaraga. Makanisa, mashemasi ya kwamba msingi huu tuweke nguvu. Titurebe ngo abana abakene, tusiangalie ya kwamba hawa ni maskini. Tidutinye ngo abana abakire, tusiogope ya kwamba ni matajiri. Njewe icyo namaze kubona kandi namwe mwarakibonye, kile ambacho yeye amekitazama nanyi mmekitazama, nuko nta mwana w'umuntu byoroheye gutanga kimwe mu 10. Hakuna mwanadamu ambayo ni vyepesi kwake kutoa zaka. Iyo ubona $, iyo ubona 5000 francs, wakati umepata 5000 francs, ujubona gutanga ikibango bikugoye. Huwa unaona kutoa 50 ni vigumu kwako. Kuko 500 kuko amakene yawe biba bigaragara yuko ari menshi, kwa sababu mahitaji yako ni mengi, maze ukumva na cya kibango cyangwa ya 500 kuyatanga bikomeye. Unasikia kutoa hiyo 50 ni vigumu kwako. Ariko suzi ngo uwungutse $1000 kuvanamo ya noti yose akayitanga niwe byoroheye. Je, unazani yule aliyefaidika $1000 kutoa $1, je ni vyepesi kwake? $100 ni vyepesi kwake. Kandi reka mbere ku bupfu burimo, hebu waonesha upumbafu. Niba wabonye 5000 z'inyungu, wakati umepata 500, amakene yawe mahitaji yako, ugakoresha 4500 ntashire, unatumia 450, hiyo mahitaji haitaisha. Iyo wibye cya kibango ugira ngo ubundi ayo makene arashira. Je, ukiiba hiyo 50, je unazania 500 unazani ya kwamba hiyo mahitaji itaisha? Niyo mpamvu iyi ngingo ngo igomba kwigishwa kandi igasobanurwa neza. Ndio maana kipengele hiki ni lazima kifundishwe na kueleweka. Hari mirongo ya Bibiliya tujya dutinya gusoma, na mafungu ya Biblia tunaogopa kuyasoma, igasa niyitirirwa abapasitoro, tunasema ya kwamba ni mapasta wanasoma. Ariko ndashaka kubabaza, lakini na anataka kuwauliza, muri Maraki igice cya 3, Maraki sura ya 3, na habasepake, je ni wasepake? Wasepake none se ni mukwa divi? Je ni wa SDA? Ko mutansubiza mbese muri Maraki igice cya 3 ni mukwa divi? Maraki sura ya 3 inaruhusu wa Sabato. Ni mukwa basepake? Ni wasepake. Ni mukwa Gatolika? Ni wa Katoliki? Ni mukwa abantu? Ni wanadamu. Na magambo Imana yageneye abantu, ni maneno ambayo Mungu amepanga kwa ajili ya wanadamu. None mureke tuyasome. Hebu tuyasome. Kuko hari itandukaniro, kuna utofauti.
abanyamadini watu wa madhehebu bajya basoma kino gice bagendereye gutera abantu ubwoba ngo babahe. Huwa wanasoma hili fungu wanataka kutisha watu ili wawape. Ariko iki gice reka tugisome tutagendere gutera abantu ubwoba ahubwo tugendere kubakangurira guhimana. Lakini hebu tusome hili fungu si kutisha watu bali ni kuamsha ili wamrudishie Mungu. Turasoma Malaki igice cya 3. Malaki sura ya 3. Turasoma Malaki igice cya 3. Malaki sura ya 3. Turasoma kuri uriya murongo wa 8. Story ni wa 8. Mbese umuntu yakwiba Imana ibyayo? Je, mtu anaweza akamuibia Mungu yaliyo yake? Ariko mwebwe mwaranyibye. Lakini nyinyi mumeniibia. Nyamara murabaza muti. Lakini wanauliza eti. Twakwimye iki? Tumekuibia nini? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amatungo. Umeniibia sehemu ya zaka na sadaka. Uru n'urubanza. Hii ni kesi. Imana iri kujirega. Mungu yeye anashitaki. Abantu bakabaza. Watu wanauliza. Imana ikabasubiza. Mungu anawajibu. Imana ibajije ikibazo gikomeye. Mungu ameuliza swali kubwa. Ese umuntu yakwima Imana ibyayo? Mungu mwanadamu anaweza akamuibia Mungu yaliyo yake. Abandi mbese ubwo ntiyambuwe. Umuntu yakwima Imana ibyayo? Unaweza ukamuibia Mungu yaliyo yake. Nabo ngo bagasubiza bati se twakwimye. Wanasema tumekuibia nini? Imana ntabwo yabura igisubizo. Mungu hawezi akakosa majibu. Iti mwanyimye kimwe mu 10 n'amatungo. Nasema mumeniibia zaka na sadaka. Ibyo nibyo byayo. Hiyo ni mali ya Mungu. Ino kimwe n'ahandi. Huku na mahali kwengine. Hari abantu bajya bafatanya imishinga. Na watu ambao wanashirikiana kwa miradi. Hari igihe umuntu agira umurima adafite imbuto. Mtu anakuwa na shamba hana mbegu. Ndakagira imbuto atagira umurima. Wengine ana mbegu hana shamba. Bagateranya. Baadaye wanashirikiana. Iyo babaze bagasanga binganya agaciro. Wakati wamehesabu wanaona usamani ni sawa sawa. Mukaba mwarahinze ibirayi. Wakati mumelima viazi. Ntawajya gushoroza yitebye undi. Hakuna yule ambaye anaweza kuchimba na kumtoroka mwenziwe. Abari kumva ibyo ndi kuvuga babizi we nibashyira akaboko hejuru. Ni wale ambao wanasikia hayo na kuyafahamu wao. Ntawajya gushoroza ibirayi yitebye undi. Anaweza kuchimba viazi akimtoroka mwenziwe. Niyo bageze igihe cyo gusarura baragabana. Kifikia wakati wa mavuno wanavuna na kugawa mara mbili. Iyo hari uwashizemo byinshi kurenza undi. Ikiwa kuna yule ambaye ametumia pesa nyingi kuliko mwingine. Abanza yavanamo ibyo yashizemo bakagabana ibyo banganya. Yeye anatoa ile mali ambayo amemzidi mwenzake baadaye wanagawa ile imebaki. None reka turebe ku bahinzi. Hebu tuangalie kwa wakulima. Bahinga n'Imana bagafatanya nayo. Ambayo wanalima pamoja na Mungu wanashirikiana pamoja na Mungu. Ese muri uwo mushinga w'ibyo duhinga twe n'Imana turanganya? Je, katika hiyo muradi ambayo tunaifanya, je sisi na Mungu tunafanya sawa sawa tunalingana? Reka tujyane. Washatse umurima. Wewe utafuta shamba. Warahinze. Umelima. Warateye. Umepanda. Warabagaye. Umepalilia. Urasaruye. Umevuna. Iyo ni imirimo y'umuntu. Hiyo ni kazi ya mwanadamu. Reka tujyane ku mirimo y'Imana. Na kazi ya Mungu. Yaguhaye ubwenge. Mungu amekupa hekima. Yaguhaye imbaraga. Amekupa nguvu. Niyo yatanze ubutaka. Mungu niyo yametoa. Niyo yatanze imbuto. Niyo yameleta. Niyo yamejeje. Niyo yatanze imvura. Akaleta mvua. Izana n'izuba. Akaleta jua. Ugiye no gusarura iguha ubwenge. Wakati ulienda kuvuna akakupa hekima. None wowe n'Imana ninde washyizemo byinshi? Wewe na Mungu ni nani amefanya kazi kubwa? Ndetse nta nubwo mwahiga ngo washyizemo byinshi ahubwo niyo yashyizemo byose. Mungu niyo yameweka yote. Yakagombye kujyana 9 ikaguha kimwe nabwo akaba ari ubuntu. Angechukua 9 unabaki na 1 kwa sababu amekutendea neema. None iguhaye 9 ijyanye kimwe nacyo unaniwe kukiha. 9 yeye anakudai 1 lakini umeshindwa kumrudishia. Iyi mibare ntabwo nzi niba muri kuyumva. Sijue kama hii hesabu mnaisikia. Njewe ntekereza ko Imana inaduhaye kimwe ngo yijyanira 9 nabwo yabitugiriye ubuntu. Anazani ya kwamba Mungu akitupa 1 abebe 9 ni neema. Ugatunga inka. Wewe unafuga ngombe. Ubu ujurara mu nzu. Huwa unalala nyumbani. Ugakinga. Unafunga mlango. Wagira n'igipangu ugakinga. Ukiwa na rupangu unafunga. Inka ikarara mu gikuyu. Ngombe analala kwenye marisho ya ngombe. Imana ikarara yirinda. Mungu analinda ngombe. Zabica umukananirwa kuyihimwe. Zikiwa 10
unakosa kumrudishia moja. Ikarya ibyatsi, Ng'ombe anakula majani, ikanywa amazi y'ikiziba, anakunywa majani, anakunywa maji chafu, igakamwa amata y'umweru, Mungu inatoa maziwa nyeupe, igaro ryacumukananirwa kuriyiha, unakosa kumrudishia mtungi wa 10. Ariko Imana iri kuvuga ngo mumpe imigabane ya 10 n'amaturo. Anasema muniletee sehemu ya zaka na sadaka. Umurongo wa 9. Mstari ni wa 9. Muravumwa wa muvumo. Mutarani wa laana. Kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Kwa sababu taifa lote kwa ujumla munyima Mungu yaliyo yake. Yabaye kureka gusoma uyu murongo byatumaga umuvumo utaza twakawuretse. Ikiwa kuacha kusoma ifungu hili ingezuia laana tungeiacha. Ariko niyo abantu bawureka kuusoma bakawibagiza ntibyatuma imivumo itaza baramutse badakiranuka. Lakini tunapoacha kusoma hili fungu watu wanasahau, haiweze zuia laana isije. Nimuzane imigabane ya 10 ishitse. Leteni zaka na sadaka ya kutosha. Mubishire mu bubiko inzu yanjye ibe mwibyo kurya. Weke katika nyumba yangu kiwemo chakula. Ngaho ni mubingeragereshe. Hebu munijaribu. Ni Uwiteka Nyiringa bavuga. Bwana wa majeshi anasema. Murebe ko ntazagomorora imigomero yo mu ijuru. Nami nitawafungulia madirisha ya mbinguni. Nkabasukaho umugisha mukaburaho mu bwiza. Nitaleta mibaraka itakuwa tere kabisa. Ariko iyi si nka mushari. Ntabwo nzi niba muri kubyumva. Sijua ya kwamba tuko pamoja. Ngaho mbese ni mupime. Na nyinyi mujaribu. Mubingeragereshe murebe. Mujaribu Mungu muone. Ariko nubwo Imana ivuze ityo abantu barabinanirwa. Ikiwa Mungu anasema hivyo huwa watu wanashindwa. Imana ishaka ko dukiranuka mu byacu. Mungu anataka tuwe waaminifu katika mali yetu. Iri jambo rivuze ngo muravumwa wa muvumo. Neno ambalo linasema mtarani wa laana. Ngiye gusoma ibintu bitatu. Atasoma mambo matatu. Ariko hari na byinshi. Lakini kuna mengi. Ngo by'imivumo igera ku bantu badakiranukira Imana mu bya 10. Laana inafikia wanadamu ambao hawakuwa waaminifu kwa zaka na sadaka. Reka nsome muri kino gitabo cyitwa Ibihamya by'itora umuzingo wa mbere. Katika kitabu cha Shuhuda kwa kanisa Gombo la kwanza. Muri iki kigisho kivuga ngo 10 n'amaturo. Somo linasema zaka na sadaka. Icyambere ngo cy'umuvumo ugera mu matorero yadakiranuka muri 10. Jambo la kwanza linalosababisha laana inaingia katika makanisa yote ambao si waaminifu kwa zaka na sadaka. Ngo nubukonje mu by'umwuka. Kabisa wanakuwa na baridi katika mambo ya kiroho. Mbese imbeho mu by'umwuka n'umugisha. Baridi katika mambo ya kiroho. Je, ni mibaraka? Gukonjera. Kuwa na baridi kabisa. Ukabona abantu badakangutse. Naona watu hawaamuke. Abantu badashyushye. Watu hawana joto. Amaterano mu mibyizi yarabananiye. Mikutano ya juma imewashinda. Amasengesho yarakamye. Hawana maombi. Urukundo rwarakonje. Upendo umepoa. Gusura abagize intege nke n'ibibazo ntibabasure. Wazaifu na wale ambao wana shida hawawatembelee. N'ibyigisho bigakonjera ntibigira imbaraga ikangura. Mafundisho yanakuwa na ubaridi, hayana nguvu ya kuamsha. Uwo muvumo w'ubukonje uterwa no kudakiranuka. Hiyo laana ya kabisa inasababisha na kutokusa kuwa waaminifu. Paji ya 413 kurasa wa 413 ariho habanza muri icyo kigisho kusubiya kabiri. Ni paragrafi ya pili katika hilo somo. Baranditse ngo il y a des causes de la froideur et de l'incrédulité actuelle. Hari impamvu y'ubukonje no kutizera kw'iki gihe. Kuna sababu ya ubaridi na kukosa imani katika siku hizi. L'amour du monde et le souci de la vie séparent notre âme à Dieu. Gukunda isi, kupenda ulimwengu, n'amaganya y'iby'ubu buzima, na masumbufu ya maisha, ibyo byombi bijya bitandukanya imitima yacu n'Imana. Hayo mambo mawili inatenganisha mioyo zetu na Mungu. Iyi gahinduka impamvu y'ubukonje mu mitima y'abizera. Inasababisha kabisa ubaridi katika mioyo ya washiriki. L'eau vive doit être en nous. Amazi y'ubugingo agomba kutubamo. Chemchemu ya uzima ni lazima ikae ndani yetu. Et devenir une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Kandi agahinduka isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Inageuka chemchemu inayobubujika mpaka uzima wa milele. Iki ni kibazo cya mbere cy'ubukonje, nta washyuha y'Imana. Linalosababisha watu wanakuwa na ubaridi. Hakuna mtu anaweza kuwa na joto wakati anamuibia Mungu. Icya kabiri, jambo la pili kandi kibi,
na ni mbaya. ngo ni umuvumo ugera ku bana bacu bakananirwa iby'umwuka bakatunanira. Ni laana inayowafikia watoto wetu, wanashindwa mambo ya kiroho kabisa, wanatushinda. Ngo bikomotse ku kwima Imana kimwe mu icumi. Kwa sababu tumemuibia Mungu zaka na sadaka. Ndabisoma ku ipaji ya 435. Tasoma ukurasa wa 435. Haranditse ngo wameandika, ceux qui privent le trésor de Dieu et entassent des richesses en fait de les réserver à leurs enfants, faut courir à ceci un grand danger sur le plan spirituel. Abantu bajya biba Imana ntibashyire mu bubiko bwayo. Watu ambao wanamuibia Mungu hawaweke katika hazina yake. Maze ibyo bagahaye Imana bakabivanga n'ibyabo, ngo habo bari guteganiriza abana babo ibyo bazabasigira. Yaliyo ya Mungu hawamupeye, wanayachanga na mali yao ili wawekee akiba ya watoto wao. Baba bakururiye ishyano mu by'umwuka. Wameleta ore kwa watoto wao katika mambo ya kiroho. Ese amagambo arumvikanye? Haya maneno yamesikika. Baba bakururiye ishyano mu by'umwuka. Wameleta ore kabisa katika mambo ya kiroho. Il faut derrière les richesses un rocher de scandale pour eux-mêmes aussi bien que pour leurs enfants. Ubwo butunzi bwabo baba babuhinduye ibuye ribasitaza bo ubwabo. Utajiri wao wameugeuza jiwe la kukwaza kwao, kandi bukazasitaza n'abana babo. Na hiyo utajiri itakuwa kikwazo kwa watoto wao. Do elle causeront peut-être la perte. Kandi ngo hari igihe ubwo butunzi buzaba intandaro yo kurimbuka kw'abana babo. Wakati hiyo utajiri itakuwa chanzo cha kuangamia kwa watoto wao. Beaucoup de gens commettent une grave erreur en faisant des économies et en se privant ainsi et les autres des bienfaits qui retomberont sur eux s'ils faisaient un usage convenable des moyens que Dieu leur a prêtés. Haravuze ngo benshi wengi bajya bakora ifuti rikomeye cyane. Wanafanya kosa kubwa iyo bakoze ibyo bo bita kuzigama, wakati wamefanya yale ambao wanasema ni kuweka akiba. Maze bo n'abandi wao na wengine bakivutsa imigisha yakagombye kubageraho, wanajikosesha mibaraka ambayo wangepata yabaye bakiranukiraga Imana bayiha ibyayo, kama wangekuwa waaminifu na kumrudishia Mungu mali yake. Negliger leurs véritables intérêts, bakirengagiza inyungu zabo nyakuri, hawajali faida yao ya kweli. Ils entravent leur croissance spirituelle, bakivutsa cyangwa se bagakoma mu nkoko riterambere ryabo ry'iby'umwuka. Baadaye wanaweka kikwazo cha maendeleo yao ya kiroho. Pour le seul plaisir d'accumuler de l'argent dont ils ne se servent même pas. Ngo bagakomeza kurundanya amafaranga ngo bazarinda bapfa bataranayakoresha. Wanaendelea kukusanya pesa nyingi mpaka wakati watakapokufa hawajatumia hiyo pesa. Ntibahesha umugisha babakikije, hawatakuwa mibaraka kwa majirani, ntibahesha Imana icyubahiro, hawatasababisha Mungu atukuzwe. Bagakomeza kuyarunda bakazapfa batayariye. Wanaendelea kuweka pesa, wanakufa hawajatumia. Ibyo bagakombye guha Imana bakabibikira abana babo, mali ambayo wangemrudishia Mungu wanaiwekea akiba watoto wao. Il laisse ainsi à leurs enfants un héritage qui ne fois sur 10 est une plus grande malédiction pour leur héritier qu'elle n'en a été pour eux. Bagasigira abana babo umurage, wanaachia watoto wao urithi uzababera umuvumo incuri 9 ku 10 kuruta uko baba babereye umuvumo, ambayo itakuwa laana mara 9 kwa 10 kuliko ingekuwa laana kwao. Icyo bizakururira abana, kila ambacho mazara kwa watoto, ngo nuko ibyiringiro byabo byose bazabishyira muri ubwo butunzi, matumaini yao yote watayaweka kwenye utajiri. Ubwo ababyeyi babo batashoboye guha Imana hiyo utajiri ambao wazazi wao hawakurudisha kwa Mungu, kandi ngo nta handi bizabayobora kiretse kubura ubugingo buhoraho. Tawaongoza kukosa uzima wa milele. Ndababaza, mbese uyu ni umugisha cyangwa ni umuvumo? Uriza, hii ni laana au ni baraka? Iyo Maraka avuga ngo muravumwa wa muvumo, wakati Maraka anasema mutalaaniwa, harimo ubukonje bw'iby'umwuka, kuna ubaridi wa kiroho, harimo kunanirana kw'abana, inasababisha watoto wanashindikana, ariko ngo harimo no guhomba k'ubutunzi dufite, na kuna hasara ya utajiri tunao. Muri kino gitabo cy'Ibihamya by'Itorero umuzingo wa mbere, katika kitabu cha Shuhuda kwa kanisa Gombo la kwanza, muri iyi page ngiye kubabwira, katika page anataka kuambia, niyivuga icyo cya gatatu, ndio inazungumza kipengele cha 3 Beaucoup de personnes prétendent ne pas pouvoir faire davantage pour la cause de Dieu.
hari abantu benshi bajya bakora ibyo bakoze bakavuga ngo ntitwarenzaho. Kuna watu wengi huwa wanapofanya wanasema hawawezi wakazidisha. Mais en réalité elle ne donne pas selon moyen. Ariko mu byukuri waba ari byo batanga, ukihesabu yale wanayoyatoa ntibigire iyo bihurira n'ubushobozi bafite, hailingana na uwezo wanao. Mbese muranyumvise? Je, mumemsikia? Agatanga anatoa ariko akavuga yuko aho yagarukirije ari ashoboye, anasema mahali amefikisha ndiyo uwezo wake, ariko Imana ireba ibyo atunze. Lakini Mungu akiangalia mali yake igasanga ibyo atanze bitagira iyo bihurira n'ibyo yinjiza, anaona ile aliyomrudishia ni kidogo sana kulingana na faida ambayo anaingiza. Niyo mpamvu mujya mubona, ndiyo maana huwa mnaona hari na bamwe bamaze kwihisha mu mihigo. Kuna wale ambao wamejificha katika naziri, kimwe mu icumi akaba ari umujura, ijuru ryanditse. Yeye kwa zaka ni mwizi kabisa, ameandikwa mbinguni. Mu mezi 6, miezi 6, umubariye wasanga yungutse ibihumbi 3. Unapomhesabu unakuta amefaidika dola 3000. Yaza guhiga amadolari 200. Anapokuja kutoa naziri, anatoa naziri ya dola 200. Kimwe mu icumi yakagombye kuba amadolari 300. Zaka ingekuwa dola 300. Kuko ari guhigira imbere y'abakene, kwa sababu anatoa naziri mbele ya maskini. Abantu bose ngo amena. Watu wote wanasema amena. Nawe mu mutima umutekano akumva arawihaye. Yeye anasikia amepata usalama moyoni. Ariko ayo 200 warukwiriye kuyahiga. Lakini hizo dola 200 angetoa naziri, ugatanga na kimwe mu icumi ya 300. Unatoa na zaka ya dola 300. Ugatura n'amaturo yishimwe Imana yaguhaye, y'ibyo Imana yaguhaye wena nka 200. Unatoa na sadaka za shukurani kulingana na vile Mungu amekupea. Yaba makibaze neza yose akaba 700. Ikiwa kidogo ukihesabu vizuri unakuta hizo pesa zote ni kama dola 700. None utanga 200 bavuga ngo amena, nawe uti amena ariko ukwibesha. Dola 200 watu wanasema amena na wewe unajifariji, lakini unajidanganya. Hepfo baravuze ngo chini wamesema le Seigneur ouvre parfois les yeux aveuglés par l'égoïsme en réduisant les revenus à la somme qu'il veut bien consentir à donner. Uwo muntu wanga gutanga kurikije uko Imana yamuhaye, mtu ambaye anakataa kutoa kulingana na vile Mungu amempea, ngo aba yarabaye impumyi ihumishijwe no kwikunda. Yeye amekuwa kipofu kwa sababu ya umimi. Mwinshuro nyinshi Imana ijimuhumura, mara nyingi huwa Mungu anamfungua macho. Ngo Imana ijigira ite bavandimwe, anamfungua macho ngo ikoresheje Mungu akipitia. Mwumve, ngo Imana ijimuhumura ikoresheje, Mungu anamfungua macho akipitia, kugabanya za nyungu ajabona, kupunguza zile faida ambazo anazipata, ngo zireshe na za zindi ajatangira, ili zilingane na vile toa. Niba wungukaga amadolari 100, ikiwa ulikuwa unafaidika dola 100, warangiza ukajya utanga 2, unatoa dola 2, ubwo Imana ngo izagabanura inyungu zive ku 100 zigere ku madolari 20 kuko nishoboye gutangira. Hautafaidika dola 100, bali utakuwa unafaidika dola 20, kwa sababu ndizo unaweza kutoa zaka. Niba wezaga imifuka 10 y'ibishimbo, ikiwa ulikuwa unapata gunia 10 za maharagwe, ukajya utanga 10 aho gutanga 100, unatoa kilo 10 kuliko kutoa kilo 100. Ubwo uhisemo kujya utanga 10, kwa sababu umechagua kutoa kilo 10, mu kimbo cy'imifuka 10 Imana izashobora guhumwe kuko ni uje ushobora gutangira. Mungu hatakupa kilo, hatakupa gunia 100, dunia 10, bali atakupa moja tu, kwa sababu niyo una uwezo wa kutoa. Bana b'Imana reka mbabazi, ubwo ni umugisha wiyongereye cyangwa ni ikibazo? Toto wa Mungu tuwaulize, hiyo ni mibaraka imeongezeka au ni shida? Baravuze ngo des chevaux sont trouvés morts dans les champs. Amafarashi yawe ushobora gusanga yapfiriye mu murima mu gikuyu, farasi wako wamekufa, alekiri cyangwa ugasanga yapfiriye mu kiraro, takuta wamekufia huko kwenye zizini. Des maisons ou des granges deviennent la proie des flammes. Hari igihe wasanga inzu yawe cyangwa ikigega cyabaye kigaruriwe n'inkongi y'umuriro, na wakati utakuta nyumba yako au gara imechomeka. Ou encore les récoltes sont insuffisantes, cyangwa Imana ntibitwike ahubwo igatuma umusaruro ubudahagije. Kuna wakati Mungu hawezi akateketeza, lakini anakufanyia jambo mavuno hayatatosha. Taka kubabaza, nataka kuwauliza, ni bande bamaze kubona ibihamya bihagije by'uko imirima yacu itakera?
Ni wanani wana shuhuda za kutosha ya kwamba shamba zetu hazitowe mazao? Ubuse kudashira intoke hejuru nuko iwanyu hohera cyane cyangwa nuko musinziriye? Kidore je kwenu huwa kuna mavuno sana? Imirimo ya kera? Je, shamba huwa zinaleta mavuno? Ntabwo mazi imyaka myinshi. Yeye hajakaa miaka mingi. Ndavuga ku isi. Katika dunia. Ariko ngewe nigeze mbona iwacu bahura ibishyimbo ugakandagira mu mbuga bikagera muno mwivi. Yeye aliwahi kuona kwao hara hakurya Nyamirazo hari bagahura kwenye uwanja inafika huko ugakandagira mu mbuga ibishyimbo bikagera hano, anakanyanga kabisa, maharagwe inakuwa nyingi. None buno umuntu ahinga hegitari abasore babiri akaba aribo bacura wa musaruro babyikore ku rutugu. Mtu huwa analima heka, vijana wawili ndio wataleta hiyo mavuno. Imiteja igatangirira ku mwisho w'umushingiriro. Ni kusema mavuno yanaanzia mwisho wa mtegemeo. Reka duse nabicumiye imbere. Hebu tuende mbele. Kubazakiranukira Imana, wale ambao watakuwa waaminifu, harimo inyungu zitagereranywa. Kuna faida. Harimo inyungu nyinshi cyane. Kuna faida nyingi. Reka duse naho dusomye amagambo adufasha. Hebu tusome maneno ambayo yanatusaidia. Ni igiki cyadutera gushobora guha Imana? Ni nini inaweza tuwezesha kumrudishia Mungu? Ndavuga ku bintu nka bibiri. Tazungumza mambo mawili. Icyambere, jambo la kwanza, nukugira umutima unyuzwe. Ni kuwa na moyo wa kurizika. Ngo niki bavandimwe? Kuwa na moyo wa kurizika. Ariko byahanuwe kwabo mu minsi imperuka bazaba babubura. Lakini ilitabiriwa ya kwamba watu wa nyakati za mwisho si watu wa kurizika. Ijambo kububura murarizi? Mtu asiyerizika. Kububura, mtu asiyerizika nukujya ibyo wabonye ubyitutuntu. Wakati umepata mali unasema ni kitu kidogo. Ninki 10 ngo ni kagaka. Ngombe 10 unasema ni ngombe moja. Nibishyimbo ngo ni twadushyimbo. Nasema maharagwe unasema ni tura tu maharagwe. Amafaranga nubwo byaba ibihumbi 5 ngo ni twadufaranga. Pesa zikiwa nyingi unasema ni tura tu pesa. Kutagira umutima unyuzwe, kukosa moyo wa kurizika, nibyo bitumye abantu badashobora kugarurira Imana ibyayo. Nasababisha watu hawamurudishie Mungu Maria. Ariko dukwiriye kuyigarurira. Lakini ni lazima tumurudishie. Hari abantu babiri njya nsoma muri Bibiliya. Kuna kisa cha watu wawili anawasoma katika Biblia. Ngasanga bari bazi yuko ibyo batunza ari Imana yabibahaye. Wao walikuwa wanajua ya kwamba mali walionayo wameipata kutoka kwa Mungu. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 14, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 14, handitse amateka y'umukurambere wa mbere watanze kimwe mu 10 na Aburahamu. Historia ya mzee wa kwanza aliyotoa zaka ambaye ni Ibrahimu. Aburahamu nta mururumba yagiraga. Ibrahimu hakukuwa na urafi. Yagiye kurwana n'abami 5 bari batsinze Sodomo barabanyaga. Alienda kufanya vita na wafalme 3 ambao walishinda Sodomo. Wafalme 5 ambao walishinda Sodomo na kupora mali. Abantu banyazwe n'ibintu byanyazwe byose arabigarura. Watu ambao wameporwa na mali ambayo imepelekwa akawarudisha wote na mali. Ariko abantu bari maso. Je, watu wako macho? Nabariya buri bari maso. Anaona huko. Hapa kuna watu wanalala. None ngo avuye kugarura ba bantu. Wakati alipotoka kuwarudisha wale watu, umwami w'Isodoma aza kumusanganira. Mfalme wa Sodoma akakuja kumuranga. Ngo ariko azazanye na Melkisedeki. Akakuja na Melkisedeki. Ngo bamugezeho. Walipofika mbele zake, umwami w'Isodoma bitewe nuko yari yacanganyikiwe igihugu bakinyaze n'abantu n'ibintu. Sodoma kwa sababu alikuwa amechanganyikiwa, inchi imeporwa na mali. Ngo Aburahamu, ngo umwami aramubwira ngo Aburahamu, uwo mfalme akamwambia Ibrahimu, ibintu nkoreye, mambo umenitendea, kungarurira abantu banyu, kunirudishia watu wangu, n'ibintu byanjye ukabigarura, na vitu vyangu vyote. Mu byukuri kwa kweli mpa abantu ibintu byijani. Wewe unipeye watu lakini mali uende nayo. Mbese umwami ntiyari yanyuzwe? Uyu mfalme alikuwa amerizika. Je, alikuwa amerizika? Kandi arakwiriye kunyurwa. Aburahamu yaramukoreye ibikomeye. Alikuwa anastahili kurizika kwa sababu n'umurongo wa 21 haranditse ngo mambo makuu. Umwami w'Isodoma abwira Aburahamu ati, nani mfalme wa Sodoma akamwambia Aburahamu eti, abantu ibintu byijanire, wewe unipe watu mali uende nayo. Aburahamu asubiza umwami w'Isodoma ati, Aburahamu akamjibu mfalme wa Sodoma eti, ndahirishije Uwiteka kumanika ukuboko kwanjye, nimeapa kwa Mungu kwa kunyosha mkono wangu. niwe Mana isumba byose, Mungu muweza yote, nyiri ijuru n'isi,
mwenye mbingu na dunia, yuko ntazatwara akadodo cyangwa agashumi k'inkweto ko mu byawe, sitachukua uzi au gidamu ya viato katika mali yako, kugira ngo utibwira uti ninjye utungishije Aburahamu, ili usiseme ya kwamba ni mimi nimetajirisha au nimerisha Ibrahimu. Mbega umutima, angalia moyo. Mbese nawe wabyanga? Je, na wewe unaweza ukakataa? Umurongo wo hepfo uravuze ngo, mstari wa chini inasema, keretse gusa isipokuwa tu wishyura impamba na haya bagaragu banjye, wewe lipa chakula ambacho nilipea watumishi wangu. Mbese turi kumvikana? Je, tuko pamoja? Ariko ruguru yura murongo twasomye, lakini juu ya hili fungu niho Aburahamu yahaye Melkisedeki kimwe mu 10. Hapo ndipo Ibrahimu alimupea Melkisedeki nta mururumba wo kurundanya yari afite. Yeye hakukuwa na urafi wa kujikusanyia, yaranyuzwe n'ibyo Imana yamuhaye, alikuwa amerisika kulingana na vile Mungu ndababwiza ukuri, uyu mwuka wari muri Aburahamu utakubayemo kimwe mu 10 ntibashobora kuyitanga. Roho ambayo ilikuwa ndani ya Ibrahimu kama haikuwa ndani yako hauweze kuwa mwaminifu wa kurudisha zaka na sadaka. Harya nta ndirimbo tujya turirimba ngo icyampa umuriro waka? Kuna wimbo tunaimba, menya na Aburahamu muri iyo ndirimbo arimo, na Ibrahimu yuko ndani, ngo na Paulo ariko icyampa wa mutima Aburahamu yagenje yahoranye, Ibrahimu alikuwa nayo nuwo ariko bari kungira inama ngo tuyifungure. Mbese tuyifungure wa mugani tuyiririmbe, wanasema sasa, icyampa umuriro waka wajagura bageranira mubera bakera bose ukabagire ntware z'Imana, mwami cyampa wa mutima Aburahamu yahoranye, wari no muri Paulo ukamutera kweyomanganya. Mwe muhagarariye aho dukomeze ducunguraga, ili tuendelee. Twifuje umutima ngo wari murinde muri Aburahamu, iliyokuwa ndani ya Ibrahimu. Buriya twe kujya dusoma twihuta, tusisome kwa uharaka. Niba Aburahamu ari we wabaye wa mbere mu gutanga kimwe mu 10, Ibrahimu alikuwa wa kwanza kutoa zaka, tujye twibaza icyamuteye kubishobora. Huwa tujiulize ni nini ilimsukuma kuwezeshwa. Hari undi nawe watanze ubutunzi bwe, na yule mwingine alitoa mali yake. Uyu we yeye ngo ni icyitegererezo cy'abageze mu za bukuru, anasema ni mfano ya watu ambao ni wazee. Yahaye Imana atizigamye, yeye alimrudishia Mungu kikamilifu bila kujiachilia. Ni Daudi. Reka dusome muri kino gitabo cy'ibyo ku ngoma, katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Maze kandi ngo amaze guha Imana afite n'isengesho yasenze. Wakati alimrudishia Mungu kuna ombi aliomba. Hano muri iki gitabo, katika kitabu hiki reka turebe ni mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya mbere, ni Mambo ya Nyakati waraka wa kwanza. Katurebe hano muri kino gitabo aya magambo tuyasome. Hebu tuangalie ili tusome maneno haya. Ni 29 uko ntekereza, nadhani ni 29 au 29. Yego 29 duhere ku murongo wa mbere. 29 au 29. Umwami Dawidi abwira iteraniro ryose ati, Farme Daudi akaambia mkutano eti, umuhungu wanjye Salomo w'Imana itoranije wenyine aracyari umwana. Mtoto wangu Sulemani ambaye Mungu amemchagua peke yake tarakomeza intege kandi umurimo urakomeye. Hajaimarika, hajakuwa na nguvu na kazi ni kubwa. Kuko iyo nzu y'inyumba itazabi y'abantu ahubwo izabi y'Uwiteka Imana. Iyo nyumba si ya wanadamu, ni ya Mungu. Njyewe niteguriye inzu y'Imana yanjye. Mimi nimeandaa nyumba ya Bwana wangu uko nshoboye kose, vile ninaweza. Shaka izahabu z'ibintu by'izahabu, katafuta dhahabu ya aina yoyote, ni feza z'ibintu by'ifeza, na feza, ni miringa, na shaba, n'ibiti by'ibintu by'ibiti, na miti kabisa ya aina, n'amabuye yitwa shohamu, na mawe ya shohamu. Umurongo wa 3, mstari ni wa 5. Kandi rero kubw'urukundo nkunze inzu y'Imana yanjye, sababu ya upendo napenda nyumba ya Bwana wangu, kuko mfite ubutunzi bwanjye bwite bw'izahabu n'ifeza, sababu nina utajiri wangu binafsi wa zahabu na feza, buhaye inzu y'Imana yanjye. Iyo utajiri nimeipea nyumba ya Bwana wangu, usage kubyo natunganishirije inzu yera byose. Nitasaria kwa yale ambayo nimefanya kwa ajili ya kutengeneza ngo ubutunzi yari afite bwose arabufata ngo abuhe Imana. Tajiri
utajiri aliyokuwa nao wote akapea Mungu. Gutanga kwa Dawidi Kutoka kwa Daudi kutwigisha ibintu bibiri bikomeye. Natufundisha mambo mawili makubwa. Icyambere, jambo la kwanza, ni umutima unyuzwe wo kumenya ko Imana ariyo yabimuhaye. Kuwa na moyo wa kurizika kujua ya kwamba ni Mungu alimupea. Icyakabiri, jambo la pili, ni ukuba icyitegererezo nk'umuyobozi. Ni kuwa kielelezo kama kiongozi. Kuko ngo igihe yaramaze kubitanga, wakati alimaliza kutoa, we yarabaje ngo none muri mwebwe ninde wakwemera na wagafatanya nani? Aliuliza watu, ni nani anaweza kubali akashirikiana nani? Ngo abantu bahise batanga, watu wakatoa, ngo ibintu biba byinshi, mali ikawa nyingi. Maze Dawidi asenga ku murongo wa 10. Daudi akaomba mstari wa 10. Ariko rero reka dusome ku murongo wa 12 na 13. Tutasoma 12 na 13. Ubutunzi n'icyubahiro, tajiri na heshima, ni wowe biturukaho, inatoka kwako Mungu. Kandi ni wowe utegeka byose. Ni wewe unatawala yote. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga. Katika mkono wako kuna uwezo na nguvu. Kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Unastahili kutukuzwa na heshima. Nuko rero Mana yacu, wewe Mungu wetu, turagushima, tunakushukuru, dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro kabisa, tukimidi jina lako la sifa. Ariko nkanjye ndinde, lakini mimi ni nani? N'abantu banjye na watu wangu, byatuma dushobora gutanga tubikunze dutyo rwose, ili tuwezeshwe kutoa kwa hiari kabisa, kuko byose ari wowe biturukaho, sababu mali yote inatoka kwako, kandi byawe akaba ari byo tuguhayeho. mali yako ndiyo tumekurudishia. Ese iri jambo muraryumvise? Hili neno mmelisikia? Ibyawe nibyo tugize gute? Tumekurudishia. Nibyo tuguhayeho. Tumekurudishia. Buriya ubupfu bwacu ni bwinshi. Kwa kweli upumbafu wetu ni mwingi. Ariko buriya yamuremye, reka nkubaze ndakubona imbere yanjye. Hebu tuulize yamuremye. Umuntu aguhaye nk'eshanu, mtu akikugawia ngombe 5 zikamwigaro ry'amata, ambazo unakamua mtungi wa maziwa, yagera mu nku ukamwima amata, anapofika katika ngombe uba ufite ubwenge buba bwarayaze. Je, una hekima au ni mpumbafu? Buba bwarapfuye kabisa, ni mpumbafu. Umuntu akuguriye inzigoma, mtu amekununulia nyumba Goma, yahagera bwije ukanga kumucumbikira, anapofika hapo usiku unakosa kumkaribisha. Ni ibitekerezo bigufi. Hayo ni mawazo mafupi. Dawidi aravuze ngo kubyo waduhaye nibyo tugize gute? Sema mali uliyotupa nibyo tuguhayeho. kurudishia. Rero aba bagaragu b'Imana batubereye icyitegererezo. Watumishi wa Mungu ni mfano kwetu. Reka ngerageze gusoma muri kino gitabo cy'Abahamya by'Itorero muzingo wa 2. Hebu ajaribu kusoma Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 2. Page ya 44. Kurasa wa 44. Harimo amagambo meza cyane. Maneno mazuri sana. Havuga ngo, amesema, tout ce que nous possédons provient de la main libérale. Ibyo dutunze byose bikomoka mu kuboko kugira ubuntu. Nani utajiri tunao inatoka katika mkono wa neema. Le seul moyen que Dieu ait établi pour faire avancer sa cause, uburyo bumwe rukumbi Imana yashyizeho kugira ngo iteze umurimo wayo imbere, njia moja ambayo Mungu ameiweka ili asongeshe kazi yake, c'est de répandre ses bienfaits sur les hommes. Ngo nugusuka imigisha yayo ubugira neza bwayo ku bantu, ni kuleta mibaraka au wema wake kwa mwanadamu. Gaho mumva iyo migisha. Hebu msikie mibaraka. Il rere envoie le soleil et la pluie. Imana ni yitwoherereza akazuba ikaduha n'imvura. Mungu ni yeye analeta jua na mvua. Mbese ibyo bintu byombi ni byiza. Hayo mambo mawili ni mazuri. Ni iyihe leta yabizana? Ni serikali gani inaweza leta mvua na jua? Ni abahe bahanga babikora? Wale wataalamu gani wanaweza wakafanya hayo? Il fait pousser les plantes, ni yimeza imyaka. Mungu ni yeye anaotesha mimea. Il donne la santé et l'intelligence pour acquérir des biens. Imana ni yitanga amagara mazima n'ubwenge kugira ngo umuntu yunguke ubutunzi. Mungu ni yeye anatoa afya nzuri na hekima ili mtu afaidike. Jewe nza abantu babiri. Yeye anajua watu wawili. Ntabwo ari ukubabarirwa. Hakuambiwa. Bigeze bacanganyikirwa. Na wakati walichanganyikiwa, umwe yarachanganyikiwa ari umugore. Mmoja alichanganyikiwa akiwa mama. Umugabo wari umuhinzi cyane. Kusema mume wake alikuwa mkulima. Ibisazi by'uwo mugore byari by'ubwoko bwabyo. Ntago bisa n'ibindi. Ilikuwa kuchanganyikiwa kwake ni pekee. Yarwanaga, hakukuwa na yatukanaga, hakukuwa na tukana, yambaraga ubusa, hakukuwa na vaa uchi. Ahubwo yajyaga kubagara akarandura imyaka agasiga ibyatsi. Anaenda kupalilia, anangoa mimea, anaacha manyasi. Uwawe kuba tarasara cyo se nukujya ujya mu bwonko ukabwoza.
Je, kama wewe haujachanganyikiwa hivyo ni kwa sababu unaingia katika ubongo. N'umugisha w'Uwiteka. Ni mibaraka kutoka kwa Mungu. Undi mugabo we Mume mwengine yari yejeje ibirayi byinshi, yeye alipata mavuno ya viazi. yari n'umudiyakoni mu idini. Alikuwa shemasi kwa madhehebu. Icyo gihembwe bamuha amaturo menshi na kimwe mu cuma yabitse. Wakati huo alipewa zaka na sadaka. N'ibirayi bye yabigurishije. Alikuwa ameuza viazi vyake. Ayo mafaranga yose agenda ari kuyagabira abantu. Hizo pesa zote akazigawia watu. Ntabwo bwari ubuntu, bwari ubusazi. Sio neema, bali amechanganyikiwa. Ngubwenge butuma tumenya kurundarunda ni Imana ibuduha. Hiyo hekima inayosababisha tunajua kukusanya ni Mungu anatupa. Imbaraga zituma dukora tukaronka ni Imana ibiduha. Nguvu zinazosababisha tunafanya kazi tunafaidika zinatoka kwa Hepfo Mungu. aravuze ngo aretur, noneho mu kuyitura kumuripa, il voudrait que les hommes et les femmes montrent leur gratitude à lui en rendant une partie sous forme de dîme et d'offrande. Imana ishaka ko abagabo n'abagore Mungu anataka wanaume na wanawake bagaragariza Imana amashimwe yabo, wazihirishie Mungu shukrani zao, bayihaye kimwe mu 10 n'amaturo. wakimurudishia zaka na sadaka. Offrande de reconnaissance, amaturo y'amashimwe Sadaka za shukrani n'amaturo y'ubushake, na sadaka za hiari, ngo n'amaturo yuko dufite igitambo cya Kristo kijya kiduhongerera. Sadaka zinazosababisha ya kwamba tuna kafara ya Kristo. Baranditse hepfo, baranditse ngo si l'argent était apporté au trésor divin exactement selon les indications de l'écriture, uwagira ngo amafaranga azanwe mu bubiko nk'uko inyandiko ibitubwira, kama ingekuwa vizuri pesa ziletwe kwenye gara kama vile maandiko yanatuagiza, un dixième de tous les revenus, kimwe mu 10 cya byose, zaka ya mambo yote, il y aura suffisamment de fonds pour poursuivre son œuvre. Haboneka umutungo uhagije wo gukora umurimo w'Imana. Kukaonekana mali ya kutosha ya kufanya kimwe mu 10. Ndahasobanura. Ataeleza uwagira ngo kama ingekuwa heri amafaranga azanwe mu bubiko nk'uko inyandiko ibivuga, pesa ziletwa kwenye hazina kama vile maandiko yanaagiza, nanone hazanwe kimwe mu 10 cya byose, na tulete zaka ya mambo yote. Mu bubiko haboneka ibihagije, katika hazina mnaweza kuwa na mali ya kutosha, byatuma umurimo w'Imana utera imbere. Inaweza ikasababisha kazi ya Mungu none se kimwe mu 10 cya byose ni binganike? Je, zaka ya mali yote ni nini? Hari igihe umuntu ahinga ibishyimbo, na wakati mtu analima maharagwe, agahinga amasaka, analima mtama, agahinga ibigori, analima mahindi, akaba afite avoka, ana avocado, akaba yoroye n'ihene, amefuga mbuzi, akorora n'inkoko, amefuga akaba afite n'utwacuruza, ana biashara anayoifanya. None Satani ukuntu aturiganya, shetani yeye anatufanyia ujanja. Iyo ibishyimbo ari byo weza cyane, wakati unapata mavuno sana ya maharagwe, iyo wihanganye nibyo utangira kimwe mu 10. jaribu unatoa zaka kwa hiyo maharagwe, amasaka ukamira, lakini mtama unakura, amavoka ukarangiza, avocado unakura, za nkoko ukarangiza, zile kuku unakura, amateke ukarangiriza iyo yale maore nayo unakura. Ariko inyandiko iravuze ngo kimwe mu 10 kibinganiki, lakini Biblia nana linasema zaka ya mali yote. Hari n'aborozi boroye inka, na wale ambao wanafuga ngombe, bajya bakama amata, huwa wanakamua maziwa. Bese rakambabazi hano muri aka gace kacu amata afite isoko. Je, katika maeneo ya kwetu maziwa ina soko? Inka zawe zikaba zikamwigaru, ngombe wako wanakamuliwa mtungi, ugurisha, unauza. Ese rira rya 10 ujurirya ayo mafaranga ukayarya uzi ngo ni ibiki? Je, hiyo mtungi ya 10 huwa unauza, unakura, unajua unakura nini? Hari n'abayacuruza, na wale ambao wanafanya biashara batibuka gutanga kimwe mu 10, batibuka gutanga kimwe mu 10, kukumbuka kutoa zaka na sadaka. Mucakaronko ku ijambo rivuze ngo kimwe mu 10 kibinganiki, kata kistari cya byose. Fungu linasema zaka ya mali yote. Noneho ngo hari n'abajya bavuga bati ngewe bijya binanira kubibara. Kuna watu wanasema mimi huwa nashindwa kuhesabia. Igitabo cyatanze inama, kitabu kilitoa ushauri ngo nubona ubinaniwe, ukiona umeshindwa kuhesabia, ngaho gutanga bike ngo uzatanga ibyo utekereza ko ari byinshi kurushaho, uko utoe mali kidogo utoe nyingi zaidi. Ibyo byanditswe muri cya gitabo kibahamya umuzingo wa mbere. Ile imeandikwa katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa Gombo la ya page twasomye, ntabwo ndi buyisome bitewe nuko ndi gushaka gutungura iki. Tumeisoma kwa sababu anataka kukomboa muda hapa. Ni page ya 648. Page 648. Haravuga ngo en déterminant la part de vos biens que vous consacrez à la cause de Dieu,
ndivuguruje ngize ngo nongere ndisome noneho muryumve. Anataka Mu kugena ibyo uzaha Imana mu murimo wayo, unapopanga mali ambayo utamupea abumva igifaransa mumve, katika kazi yake, prenez bien garde d'aller au-delà plutôt que de rester en deçà. Uzakora ibishoboka kujya kubirenze, utange byinshi aho kujya hasi. Ufanye iwezekanayo utowe mali nyingi kuliko utowe kidogo. Uwagira ngo tubitange nkuko inyandiko ivuga, kama tunaweza kutoa vile maandiko yanasema, no mu mugi nk'Igoma, na katika mji kama Goma, ufite iduka ryuzuye akaranguza, yule ambaye ana duka limejaa na wakati ameuza, nucuruza imineke ku mutwe, yule anafanya biashara ya ndizi mbivu, nucuruza inyanya ku muhanda, anafanya kazi ya biashara ya nyanya, bose bagakiranuka mu gutanga kimwe mu icumi, wote wanakuwa waaminifu kwa zaka na sadaka, ngo mu kigega hakuzura, katika gara kutajaa mali nyingi. Wakongeraho amaturo, kiongezea sadaka, wongereyeho n'imihigo, kiongezea naziri, mu by'ukuri umurimo w'Imana watera imbere. kazi ya Mungu itasonga mbele. Reka mbabwire ko dufite umurimo mugari. Hebu tuambie ya kwamba tuna kazi pana. Uburemere bw'umurimo nabwo buzadushoboza gutanga dukiranutse. Uzito wa kazi itatuwezesha kuwa waaminifu kwa kutoa. Dufite amashami abiri y'umurimo. Tuna matawi mbili ya kazi. Hariho gufasha abakene, na kusaidia maskini, hakabaho no gutuma umurimo w'ukuri ujya mbere, na kusababisha kazi ya ukweli inasonga mbele. Inyandiko iravuga ngo iyi mirimo yombi inganya agaciro mu maso y'Imana. Andiko yanasema hizi tawi mbili zina usamani sawa mbele za Mungu. Katwinjire ku ishami ryo gufasha abababaye. Hebu tuingie katika tawi la kusaidia maskini. Abababaye maskini bari mu inzego nyinshi, ni watu tabaka tofauti. Harimo imfubyi, kuna mayatima. Ndababaza ziragwiriye? Mayatima ni wengi. Bavandimwe, imfubyi zirahari? Mayatima ni wengi. Hariho abapfakazi, kuna wajane, hariho impunzi, kuna wakimbizi, hariho abahombi byabo, kuna wale ambao wanapatwa na ibihombo bikiyadukiza, nta ruhare yabigizemo, hasara inaingia kabisa, yeye hajashiriki. Wajya kubona ukabona umutingi turaje, inzira guye, unaona tetemeko limekuja, nyumba inaanguka. Ibyo yacuruzaga amabanda kaza kabisahura, biashara ambayo alikuwa nayo, majangiri wanakuja wanapora. Ibyo ni ibibazo bihari. Hizo ni shida zilizopo. Hariho abasaza badafite amago, kuna wazee ambao hawana makao, hari abarwayi, kuna wagonjwa, indwara z'ibikatu, wana magonjwa sugu. Kandi reka mbabwire, hebu waambie, indwara, magonjwa n'ubutunzi na utajiri ntibishobora kubana mu nzu, haviweza vikaishi pamoja kwa iyo kimwe cinjiye, moja ikiingia, ikindi kigomba gusohoka, kingine huwa kinatoka. Indwara yinjira harimo amafaranga, magonjwa yanaingia kukiwa pesa. Iki indwara ikora cyambere, kile ambacho magonjwa inafanya nugufunga amasoko amafaranga yinjiriramo, kufunga chemu mahali pesa zinaweza kuko hari igihe harwara uwayashakaga, sababu kuna wakati yule anayeugua ni cyangwa uwayashakaga karwaza, yule ambaye alikuwa anatafuta pesa anagonjwa, noneho kugira ngo abone imiti, kuliko apate anauguza, kuliko apate kugira ngo abone imiti, ili apate dawa, amafaranga agasohoka, pesa zinatoka, kandi agasohoka nkadudubiza, zinatoka kabisa zikibubujika. Abenshi bakeneshejwe n'ibyo bintu, wengi wamekuwa umaskini kwa ajili ya mambo hayo. Noneho hari indwara ziba zirenze na ba nyiri kurwaza ubushobozi, na kuna magonjwa ambayo yanazidi uwezo kwa wale ambao wameuguza. Abo bose bamerewe nabi, watu wote ambao wamesumbuka. Imana ishaka ku itorero ryayo rikora ibishoboka. Mungu anataka kanisa lake lifanye iwezekanavyo, rigatabara, litoe msaada. Baravuze ngo uwo murimo wo gufasha abababaye, hiyo kazi ya kusaidia wanaoteseka, ngo ntabwo umara amakena y'umubiri gusa, haweza ikamaliza mahitaji ya mwili, ngo ahubwo gituma n'Imana yo mu ijuru ihimbazwa, sababisha Mungu wa mbinguni anatukuzwa. Iyo umuntu bamufashije, mtu akipata msaada, yari yacanganyikiwe, wakati amechanganyikiwa, yari afite umurwayi atazi uko azavuza, akiwa na mgonjwa hakujua vile, yari afite ubukene mu nzu bakamuha igishoro, akiwa muhitaji nyumbani wanamupa mutahi, iyo abonye yegutse, wakati ameona ameinuka, aravuga ngo itorero rirakaba, nasema kanisa ridu. Imana yo mu ijuru burya ntiyanyibagiwe, Mungu wa mbinguni hajanisahau. Ibyo ndi kuvuga muri literaniro hari abigeze bagobokwa, ninayo yasema kuna wale ambao walisaidiwa, bazi icyo kugobokwa bimaze, ambao wanajua msaada ina manufaa gani. Inyandiko iratubwiye ngo andiko yanasema turi mu umwenda, sisi tuna deni yo gutanga ibyacu, wa kurudisha mali yetu. Tukabe nka babandi bajya bikorera igisenge cy'inzu, usiwe kama yule mtu bajya bikorera igisenge cy'inzu, usiwe kama yule mtu ambaye anabeba nyumba yote. Oya, iyo bari guterura igisenge cy'inzu ari abagabo benshi, wakati wananyakua para nyumba,
haba abafata bakomeje, na wale ambao wanashikilia wakiwa hari n'abafataho buhoro, wengine wanashikilia, hari n'abagenda bavuza induru gusa ntacyo bamaze. Wanatoa kelele, hawana kazi. Sibyo? Munyanyuwa ariko nta n'urutoka ari gukozaho. Hajagusa na kidore. Nta ukenewe mu butumwa bwiza umeze nk'uwo. Kuna mtu anahitajika katika habari njema anaofanana. Inyandiko muri kino gitabo, maandiko yanasema kitabu, nasomye mu ijambo numva ari intangaje. Yeye alisoma neno likamshangaza. Ni ibihamya by'itorero umuzingo wa kabiri. Mshuhuda kwa kanisa Gombo la pili. Ariko iri jambo muryumve bana b'Imana. Hili neno murisikie. Mukikije kuvuga ngo itorero umucyo w'isi. Somo linasema kanisa nuru ya dunia. Haranditse ngo, wameandika eti, ni page 192. Kurasa wa 190. Ngo muri uyu murimo w'Imana, katika kazi hii ya Mungu, chacun doit travailler jusqu'aux limites de ses possibilités. Buri wese arasabwa gukora akagera ku rubibi rw'ibyo ashoboye. Kila yoyote anadaiwa kufanya kazi afike mpaka kwa yale anayoyaweza. Ujukora ugarukire kuhushoboye. Ufanye kazi ufike mahali ambapo unaweza kabisa. Niba ushoboye kubwiriza, kiwa wewe una uwezo wa ugashobora gutanga, una uwezo wa kutoa, ugashobora gufasha, una uwezo wa kusaidia, na kimwe mu cyo mukayitanga, ukagira n'uwo gurira imyambaro, unanunulia mtu mavazi, ujukora ugarukira aho ngaho ushoboye. Huwa fanya kazi ufikie mahali una uwezo. Ntugahina amaboko. Wewe usifunge mikono. Cyane ko uwo dukorera dukwiriye kuba tumukunda. Yule ambaye tunamtumikia ni lazima tumupende. Muri iki gitabo ngo hari abazajya bavuga aya magambo. Katika kitabu hiki kuna watu ambao watakuwa wanaongea maneno haya. Ya page ya 44. Ile ukurasa ya 44. Buri hari abantu bafite umutima mubi. Kuna watu ambao wanania mbaya. Baba no mu itorero. Huwa wamo kanisani. Ariko iyo mitima icyatuzanye hano si kugira ngo tuyikire mbese. Je, kilichosababisha tunakuja hapa ili tupate uponyaji kabisa. Haranditse ngo, wameandika, medira kelke, ariko hari bamwe bazavuga ngo, lakini kuna wengi watasema, ariko hari uzavuga ati, kuna yule atasema eti, on fait constamment des appels pour donner à la cause de Dieu. Aba nabo baraturambiye guhora bahamagara ngo dutange mu murimo w'Imana. Hao wametuchosha, kila siku wanatuita ili tutowe kwa kazi ya Mungu. Uwo mutima nia hiyo, hari n'abayobozi wamaze uwo mutima mubizera, hari abayobozi bamaze kugira ubwoba bitewe nawo. Hata ilisababisha viongozi wakawa na uoga kwa washiriki. Mwitanga intumwa zirajya mu murimo. Mujitowe mitume wataenda kazini. Hari umurwayi, kuna wagonjwa, twabwiwe n'undi wambaye ubusa, kuna mwingine ako uchi. Hari igihe usanga mu itorero, kuna wakati unakuta kanisani amatangazo asaba bizera kwitanga, matangazo ambayo yanadai washiriki kujitoa. Ushobora gusanga ubwitange burimo nk'imigabane 5. Nakuta kujitoa ni aina 5. Ni munyumve imigabane ingahe? Ni sehemu 5 ya kujitoa. Hari umusore w'imfubyi ugomba gucyuza ubu. Yatima ni lazima aowe. Ariko aba basore ngiye njya numva tukwire kubatera inkunga. Hawa wa vijana ambao hawana uwezo ni lazima tuwasupport kabisa. Nshaka kubaza abayobozi bari hano, mwihangane nubwo mutari bushobore kunsubiza, ariko mumbwire. Ikiwa hamutamujibu lakini mumwambie. Umusore gucikiza, kijana kurendeza, cyangwa kutuzanira ubukwe tukamushyigikira, au kutuletea harusi tunamsupport. Ikivunnye cyane ni iki? Jambo la kuchosha ni lipi? Muri kuvuga ngo nukumufasha? Buriya iyo abasore bacikije, wakati vijana wamerendesha, abayobozi baracanganyikirwa, viongozi wanachanganyikiwa. Naho gutwara inda z'indaro no kuziterana, wakichukua mimba haramu na kubebesha, ibyari bikwiriye nuko twumva bataturuhije. Yaliyo mazuri ni kusikia vijana hawatuchoshe. Cyakora nabo be kwitetesha, reka tubigishe ko bakwiriye gukora. Basijidekesha, tuwafundishe namna wanaweza wakafanya. Ariko hari gusanga ngo umusore tumutwerere, kini kuna wakati unakuta huyu kijana tumsupport. Uriya mugabo nawe umudamu wari mu bitaro, huyo mume mke wake ako hospitali. Ziriya mfubyi nabo ziri kuburara, mayatima wanarara njaa. Abadiakoni nabo mu kigega bafitemo $5. Mashemasi kwenye gara wana $5. Maze abizera umuyobozi agatinya kubabwira ibyo bibazo. Kiongozi anaogopa kuambia washiriki mambo hayo. Ngo yaba nababwiye ngo akaboneka bavuga ngo ariko rero ngo murakabije. Anapowaambia washiriki wanaanza kunungunika na nyinyi. Ariko amahamagara nayo ni menshi. Hii wito wa kila siku ni nyingi. Igitabo kiravuze ngo. Kitabu kinasema. Ngo agakomeza akavuga ngo. Anaendelea kusema. Je suis fatigué de donner. Ndarushye guhora ntanga. Mimi nimechoshwa na kutoa. Est-ce vrai? Nawe tarabaje ngo ariko se nukuri? Je, ni kweli? Urarushye? Umechoka? Umva ikibazo. Sikia swali. Alors permettez-moi de vous poser une question. Ngaho nyemerera nanjye nkubaza ikibazo. Hebu nikubalie nami nikuhoji.
Êtes-vous aussi là de recevoir de la main généreuse du Seigneur? None se nawe urarushye guhora wakira ibiva mu biganza bigira ubuntu by'Imana? Je, umechoshwa kwa kupokea mibaraka kutoka kwa Mungu? Vous nécessiterez d'être dans l'obligation de lui rendre la portion qu'il réclame, que lorsqu'il cessera de vous bénir. Uzarekeraho gusabwa kuyigarurira ibyigusaba ari uko nawe yarekeye aho kuguha imigisha. Ni kusema wakati utajisikia ya kwamba hauruhusiwi kutoa na ni wakati utajisikia ya kwamba hautaji mibaraka. Nurambirwa gutanga uzarambirwe no kwakira. Ukichoka kutoa uchoke kupokea. Uzarambirwe no gusaba uchoke kupokea au kudai. Reka tureba barambiwe ko Imana ibahaye ikabije kubaha byinshi. Wale ambao wamechoshwa na mengi ambayo Mungu anawapea. Abari kumva Imana ikabije ni wanani ambao wameona ya kwamba Mungu kabisa amezidisha ibaguye nabi goriba. Mungu amezidisha kuwapa mibaraka. Niba utararambirwa ikiwa hujachoka gusaba Imana kudai Mungu no guhabwa umugisha nayo kupata mibaraka kutoka kwake, kukarambirwa itangazo rikubwira ngo tanga. Usichoke tangazo ambalo linakwambia. Narindi kusoma ngo imfubyi n'abapfakazi n'abakene mu itorero ngo numugisha. Alisema ya kwamba wajane na mayatima na masikini kanisani ngo kuko izo mbabare nizimana igikoresha bura ngo yirukane kwikunda kwabaye mu mitima yacu nk'ibibembe. Mungu anawatumia ili aondoe umimi ambao unakaa katika mioyo ya watu kama ukoma. Hano ngo hari abandi Imana yavuzeho. Kuna wengine ambao Mungu amezungumzia. Page ya 198. Kurasa wa 198. Ceux qui investissent leur argent dans les grandes maisons, dans des des entreprises terrestres, disent par leurs actes, je ne puis donner mon argent à Dieu, j'en ai besoin pour moi-même. Abafata amafaranga yabo bakayubakisha mwibizu binini. Wale ambao wanachukua pesa yao wanajenga nyumba za gorofa. Bakayagura mwimirima. Wananunua mashamba. Bakayashora mu mishinga y'isi. Wanayaingiza katika miradi ya dunia. Ngo baba bari kuvugisha ibikorwa byabo ngo huwa wanazungumzia matendo yao eti amafaranga yanjye sinayaha Imana nanjye ndayakeneye. Pesa zangu siweze nikampea Mungu na mimi nazihitaji. Ese jambo muraryumvise? Hili neno mmelisikia? Ya kabiri page 198 198. Abafata amafaranga bari bungutse. Wale ambao wanachukua pesa ambazo wamefaidika. Nta guhimana amaturo, hakuna kutoa sadaka, nta kuyaka imwe mu 10, hakuna fungu la 10, nta kuyiha imihigo, hakuna naziri kwa Mungu. Yarangiza ngo akayashora mu mirima, anayaingiza kwenye mashamba. Inzu yari mukwiye akubaka indi nini iyiruta inshuro nyinshi, ilikuwa inamtosha, anajenga nyumba kubwa zaidi. Ngo akagura n'imirima yongera kuyindi, ananunua mashamba akiongeza. Ngo bari kubwira Imana ngo sinaguha amafaranga yanjye. Anaambia Mungu siweze nikakupa pesa zangu. Ngo kuko nanjye nyakeneye. Kwa sababu na mimi nazihitaji. Bana b'Imana, toto wa Mungu. Ijambo twigira hamwe niritubwira ngo twubahishe Imana ubutunzi bwacu. Neno ambaro tulikuwa tunajifunza alikuwa anasema tumuheshimu Mungu kwa mali yetu. Aho ndangiriza ni muri gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Mali atamarisia ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume Roho na muri iki kigisho kivuga ngo itorero rigira ubuntu. Somo linasema kanisa ambaro lina neema. Iryo torero rigira ubuntu. Kanisa ambaro linakuwa na neema. Muzarisoma mu Bakorinto ba mbere igice ba kabiri igice cya 8. Tulisoma Wakorinto wa pili sura ya 8. Urugero rw'itorero ryagize ubuntu buhagije ni itorero ry'i Makedonia. Mfano wa kanisa ambaro lilikuwa na neema ya kutosha ni kanisa la Makedonia. Paulo yaranditse ngo bakigeragezwa wakati walijaribiwa n'amakuba menshi na ziki nyingi n'ingorane nyinshi na shida nyingi, ubuntu bwabo bwabasesekariyemo byinshi. Neema ilijatere. Ngo kuko baduhendahendeye kutwara iby'ubuntu bari batanze. Kwa sababu walitusiri tupeleke mambo ya neema ambayo walikuwa wanatoa. Amatorero menshi atandukanye n'iryi Makedonia. Kanisa mengi ni tofauti na kanisa la Makedonia. Shaka ko mu nyumva. Anataka mumusikize. Njewe nabonye benshi. Yeye aliona wengi. Iyo hari gituma amatorero yo mu karere runaka ari kugabana amafaranga bitewe no gufasha ubabaye. Kama kuna jambo linasababisha makanisa ya maharia yanagawa pesa kwa kusaidia
yule anateseka. Bakavuga ngo Rubaya izazana amadolari 100. Wanasema Rubaya itatoa dola. Ubwo n'urugero ndi gutanga. Ni mfano. Mushaki ni 50. Mushaki ni dola 50. Ngungu izazana 30. Ngungu ni dola 30. Amatorero menshi ajya yumva yabagiza amahirwe batayasabye. Makanisa mengi yanakuwa yamepata bahati wakati hawadaiwe. Ndabesha cyangwa nibyo? Ameongea uongo au ni ukweli? Wajya kubona ukabona hari n'abayobozi bari kuvuga bati rwose twebwe ntimutuvugeho rwose tumeze nabi. Wazi wanasema sisi kabisa msitugawie tunasumbuka. Ariko abe Makedonia ngo bari mu karengane. Lakini watu wa Makedonia walikuwa katika ngo bari no mu bigeragezo byinshi. Walikuwa katika majaribu mengi. Paulo ari gusonzoranya ibijya gufasha abi Yerusalemu. Wakati Paulo alifanya changizo la kwenda kusaidia Makedonia, akapitia Makedonia. Abona bari mu kaga. Akaona wako katika shida. Wakiwa na umaskini. Ariko bamubaza iby'urugendo rwe. Lakini wakamuuliza kuhusu safari yake. Aravuga ati ndi kunyura mu matorero ndi gusonzoranya. Anapita katika makanisa nikisanya pesa. Ngira ngo nje gufasha abababaye. Ili niende kusaidia wale wanaoteseka. Ariko atababwiye. Lakini alikuwa hajawaambia. Abi Makedonia batirindira natwe dukusanye. Watu wa Makedonia wakamwambia subiri kwanza. Paulo ati se n'ubu bukene bwose mufite n'ingorane mufite murahuza mute. Hii umasikini na shida munayo mutaweza. Ngo baravuga ngo ntabwo twatangwa kuri uwo murimo mwiza. Akasema na sisi ni lazima tutowe kabisa kwa hiyo kazi nzuri. Icyaduha bizera bafite uwo mutima. Kama tungekuwa na waamini ambao wana nia hiyo. Batanguranwa gutanga. Ambao kabisa wanazidiana kutoa. Bumva abandi batatanga bo ngo barorere. Wanasikia ni lazima watowe kabisa wasiache. Nari nababwiye ko dufite amashami 2 y'umurimo. Aliwaambia tuna matawi 2 ya kazi. Ishami rya mbere ni ry'abakene n'abamerewe nabi. Tawi la kwanza ni maskini na wale ambao wanateseka. Ishami rya kabiri ni umurimo w'ibwiriza butumwa. Ni kazi ya kutangaza injili. Uragutse cyane. Imepanuka sana. Ariko ngiye gusoma ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa page 389. Mahali atasoma ni kitabu cha Matendo ya Mitume ukurasa wa 389. Kandi naniho ngiye kurangiriza. Atatamatishia hapo. Haranditse ngo wameandika la générosité exigée des Hébreux était surtout au profit de leur bien-être national. Ubuntu abaheburayo babwirwaga kugira neema ambayo Waebrania walidaiwa kuwa nayo batanga ibyabo kwa kutoa mali yao bwari ubwo kugarukira mu ishanga ryabo gusa. Iyo neema ilikuwa inaishia katika taifa lao. Ndababaza atawahoji ko basabwaga byinshi, walidaiwa mengi, kimwe mu 10 zaka, amaturu, sadaka, umuganura, marimbuko, ibyo bibagiwe bari gusarura, na yale ambao wamesahau katika mashamba, kudasarura inkokora z'imirima, kutovuna pembe za shamba, imizabibu kuyitigisa rimwe, imbuto ze zikabiziguye izisigaye zikabiza umukene, zile ambazo zimebaki zinakuwa za maskini. Mbese suko basabwaga? Nivyo walidaiwa. Ibisarurwa ibyeze bwa mbere, mavuno ya kwanza, umwana w'imfura, mtoto wa kwanza, itungo rivutsa ari irya mbere, munyama ambaye amezaliwa wa kwanza. Ibyo byose byari by'Uwiteka. Hayo yote yalikuwa ya Mungu. Imana ikabifashira abakene. Mungu anasaidia maskini. Gerekaho ibitambo bya buri munsi. Ongeza kafara za ijambo ry'Imana yatubwiye ngo neno la Mungu linasema byagarukiraga mu gihugu cyabo gusa. Ilikuwa inaishia katika taifa lao. Mbese hari igihe bahuzaga umutungo bakajya gufasha Abagiriki? Je, kuna wakati walifanya changizo wanaenda kusaidia Wayunani? None se hari igihe bajyaga gufasha Abafilisitiya? Kuna wakati walienda kusaidia Wafilisti? Inyandiko yatubwiye ngo maandiko yanasema l'œuvre de Dieu s'étend sur toute la terre. Naho twebwe mu gihe cyacu na sisi wakati wetu umurimo w'Imana uragutse ku isi yose. Kazi ya Mungu inapanuka dunia yote. Abakene babonetse muri Kenya dufite inshingano yo kubafasha. Maskini wakionekana Kenya tuna majukumu ya kuwasaidia. Baboneka muri Kongo amatura akava muri Tanzania kaza muri Kongo. Wakionekana Kongo sadaka zinatoka Tanzania zinakuja Kongo. Ingorane zaboneka Gatoyi amafaranga arigoma kaji Gatoyi. Shida zikionekana Gatoyi pesa ambazo ziko Goma zinapelekwa. Umurimo wacu dufite ntabwo ugira urubibi. Kazi yetu haina mpaka. Rushingiye ku mupaka w'igihugu, kulingana na mpaka ya nchi, rushingiye ku bwoko au katika kabila, nta rubibi rushingiye ku bwene gihugu, au katika ulaila. Ameziri kese develope l'œuvre de Dieu, uko umurimo w'Imana uzarushaho kwaguka, kazi ya Mungu itaendelea kupanuka. Les appels se feront plus pressants. Yamahamagara yo gutanga azarushaho kuba menshi. Wito wa kutoa itakuwa nyingi. Azarushaho kuba angana iki? Itakuwa nyingi kabisa. Menshi. Il faut pour y répondre que les chrétiens tiennent compte du commandement de Dieu. Kugira ngo ayo mahamagara tubase kuyasubiza, ili
tujibu wito huo, bizasaba ko abizera bamenya iyi nshingano yabo ivuga ngo lazima waamini wajue jukumu lao linalosema muzane kimwe mu 10 n'amaturo inzu yanjye ibe mw'ibyo kurya. leteni zaka na sadaka kiwemo chakula katika nyumba yangu. Bana b'Imana, amahamagara ni menshi. Je, watoto wa Mungu, wito ni ngo mwingi. kugira ngo amahamagara tuyasubize, ili tujibu wito, buri mwizera wakiriye ubutumwa namenyira ijambo ngo amini ambaye amepokea injili ajue hili neno. Muzane kimwe mu 10, leteni zaka na sadaka, muzane n'amaturo na sadaka, inzu yanjye ibe mw'ibyo kurya. kiwemo chakula nyumbani mwangu. Igitabo cyatubwiye ngo Kitabu kimesema twese dukiranutse, kama sisi sote tungekuwa waaminifu, ububiko bwakuzura, kusema gara lingejaa. ubona menshi agatanga menshi, ubona duke agatanga duke. Anapata nyingi anatoa nyingi, wa kidogo anatoa kidogo. Harabunguka cyane, Na wale ambao wanafaidika sana. harushobora kubona ikope umugani wanyu Kuna yule anaweza pata kitu akunguka amadolari 100,000, anafaidika dola 100,000. nk'ubu wamuha umutima wo gutanga, Yule kama anaweza kuwa na nia ya kutoa, agaterura 10,000 agahita arambika mu bubiko. dola 10,000 anaweka kwenye hazina. N'uwabonye amadolari 10 Na yule ambaye amepata dola 10 akazana rimwe agashyiramo, anatoa dola 1 anaingiza kwenye gari. uwo wungutse akagira n'amashimwe mu mutima, Yule ambaye amefaidika akiwa na shukrani moyoni, agafata andi agashyiramo, anachukua pesa nyingine mu anaweka, bubiko bwakuzura. gara litajaa. Mbese turi kumvikana bavandimwe? Tuko pamoja? Noneho yamahamagara Ile wito ya hafi na kure, mbali na karibu, ngo twabona ibyo gukemura ayo makene. tutakizi hayo mahitaji. Reka buri muntu wese asabire mu mutima we, Hebu kila yoyote aombe moyoni mwake, kandi twese turusheho gusabirana, sisi sote tuombeane, kugira ngo ubw'Imana yadukunze vile Mungu ametupenda, ikaduha ubuzima, ikatupa afya, ikaduha ubutunzi, ikatupa utajiri, ikaduha ubwenge, ikatupa hekima, ariko ikaduha n'umurimo w'ubugiraneza, ikatupa kazi ya kutenda ikaduha no mema, kubwiriza ubutumwa, na kutangaza injili. idushoboze kugira imitima itanga. Hebu tuwezeshwe kuwa na nia ya kutoa. Kanambabwire yuko muri iyi minsi yacu ingendo zahenze. Hebu awaambie katika siku hizi ibintu byose igiciro cyabyo cyarazamutse, vitu vingi vimepanda bei. mureka bizera bagira umutima wo gutanga. Hebu washiriki wawe na nia ya kutoa. Niba dupanze intumwa 250 zijya mu murimo, ikiwa tumepanga mitume 250 wa kwenda kazini, umutungo uzijanye, pesa za kupeleka wajumbe, uzanazifasha ziriyo, ila hiyo pesa itawasaidia udashyizeho ubufasha ntabwo waba munsi y'ibihumbi 100. Ayo ni make. Bila kuweka msaada, hizo pesa zinaweza kuwa zaidi ya 1,100. Nawe shiraho ukuboko kwawe, wewe weka mkono wako, kandi ukore ugarukiraho ubushobozi bwawe bugarukira, utende kulingana na uwezo wako. Nibyo Imana ishaka, Mungu anataka hayo, kandi Imana izabiduhera umugisha. Mungu atatubariki. Buri wese aharanire gukora ibyo ngibyo, afanye jitihada ya kutimiza hayo. Kandi uwo mwuka w'Imana wateye abakurambere gukiranuka, reka tumusabe natwe atubemo. Inasababisha wa mababu wanakuwa waaminifu. Hebu tuombe ikae ndani yetu. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu. Mungu atuwezeshe, ni katika jina la Yesu. Amen.